ایک دفعہ ایک جنگل میں رانو چڑیا رہتی تھی۔ رانو بہت ہی زیادہ ماڈرن تھی۔ رانو کو اپنے پتی جگو چڑے سے بہت پریم تھا۔ جگو اور رانو ایک دوسرے کو بہت سالوں سے جانتے تھے اور بہت کوششوں کے بعد بڑی مشکل سے ان دونوں کا وواہ ہوا تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی گھومنا پھرنا اور ہر وقت پارٹیز انجوائے کرنا، یہی ان دونوں کے شوق تھے۔ وہ دونوں اپنے جیون میں بچہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں پوری طرح سے لائف کو انجوائے کر لیں تو اس کے بعد بچوں کے چکروں میں پڑیں گے۔ ایک دن رانو چڑیا ایک انڈا دے دیتی ہے۔ رانو، میں نے تم سے کہا نا، مجھے کوئی بچے نہیں چاہیے۔ تم یہ انڈا پھینک دو۔ ابھی تو یہ انڈا ہے، اسے پھینک دو گی تو اس سے جان چھوٹ جائے گی، پرنتو کچھ دنوں کے بعد یہ بچہ بن جائے گا اور مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ ارے تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ مجھے بچہ چاہیے؟ میرے لیے بھی یہ ایک سرپرائز ہی ہے۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ ابھی اس جھنجٹ میں نہ پڑوں۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی، رات کو جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا تو اس کو پرانی جھونپڑی کے پیچھے پھینکاؤں گی۔ پھر رانو چڑیا ایسا ہی کرتی ہے۔ آدھی رات کو جب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تب رانو نے انڈے کو پھینک دیا۔ رانو کو تو لگا تھا کہ انڈا گرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہوگا، پرنتو نیچے سوکھی گھاس ہونے کی وجہ سے انڈا ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ رانو انڈا گرا کر چلی جاتی ہے۔ وہاں جب صبح ہوئی تو پرانی جھونپڑی کے آگے پیچھے ویران جگہ تھی، وہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ کچھ دنوں تک تو انڈا ایسے ہی پڑا رہا۔ پھر ایک دن سندر سی تتلی وہاں سے گزرتی ہے۔ لا 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 لا، ارے یہ انڈا یہاں کون رکھ کر چلا گیا؟ ارے اس میں تو لگتا ہے بچہ بھی ہے، نہ جانے کون سے پکشی کا ہوگا۔ اگر میں اسے یہی رہنے دوں گی تو کوئی شکاری اس کو شکار کر لے گا۔ ارے نہیں، ہائے اللہ، اب میں کیا کروں؟ کمو تتلی کو یہ تو پتا تھا کہ یہ انڈا کسی چڑیا کا ہے، پرنتو وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس کا ہے۔ کمو تتلی ایک دوسرے جنگل میں چینو چڑیا کو جانتی تھی۔ کمو کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس نے انڈا اٹھایا اور اسے چینو چڑیا کے پاس لے گئی۔ چینو بہن، دیکھو نا، یہ انڈا کوئی وہاں سوکھی گھاس پر پھینک گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں اسے تمہارے پاس لے آئی ہوں۔ میں تو ایک تتلی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ چڑیا کے بچے کو کیسے پالتے ہیں۔ مجھے لگا کہ کوئی شکاری اس کو کھا نہ جائے، اس لیے مجھے اسے ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دینا چاہیے۔ کمو، تم نے بہت اچھا کیا، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ قدرت کا وردان ہے میرے لیے۔ میں جو اتنے سالوں سے بے اولاد ہوں، ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے میرا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ہی دیا ہو۔ میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی، بالکل اپنی اولاد کے جیسے پالوں گی، تم بے فکر ہو جاؤ۔ ایسا کہہ کر چینو چڑیا انڈے کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ کمو تتلی کو بھی اب کوئی فکر نہیں تھی کہ انڈے کو کچھ ہو جائے گا۔ وہ اسے چینو کے حوالے کر کے خود چلی جاتی ہے۔ چینو چڑیا کو تو اب ایک مصروفیت مل گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ انڈا پھوٹ گیا اور اس میں سے ایک پیاری سی چڑیا باہر آئی۔ چینو نے اس کا نام ٹونی رکھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں چینو کو ٹونی سے بہت زیادہ پیار ہو گیا تھا۔ مما کی جان، تم کتنی پیاری ہو نا، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی۔ میں اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کروں گی۔ میری بیٹی اچھا پڑھے گی، لکھے گی اور ایک بڑا آدمی بنے گی۔ اسی طرح چینو ٹونی کو بہت پیار سے پالنے لگتی ہے۔ ٹونی بھی اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی۔ کمو تتلی کبھی کبھی ٹونی سے ملنے آ جایا کرتی۔ ٹونی، تمہیں پتا ہے تمہاری پہلی ماں تو میں ہی ہوں۔ وہ تو میں نے تمہاری ماں کو تمہیں سونپ دیا، کیونکہ مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ چڑیا کو کیسے پالتے ہیں۔ تم مما سے آپ
कहा कि चीनू मम्मा मेरी मम्मा नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी सगी माँ ने तो मुझे फेंक दिया था। अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे फेंक दिया, क्योंकि मेरी मम्मा तो चीनू मम्मा ही है। अगर वो मुझे ना फेंकती तो मुझे चीनू मम्मा कैसे मिलती? अरे कम्मो, क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? मत सताया करो मेरी बच्ची को। मेरी बेटी का छोटा सा दिल है बिल्कुल। अरे सता कहाँ रही हूँ? मैं तो अपनी बिटिया के साथ मजाक कर रही थी। टोनी बिटिया, तुमने परेशान नहीं होना। टोनी के आ जाने की वजह से चीनू का परिवार तो मुकम्मल हो गया था और वो टोनी के साथ बड़े सुकून से अपना जीवन बिता रही थी। वहाँ रानो चिड़िया के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगी। अब रानो चिड़िया चाहती थी कि उसके भी बच्चे हों, परंतु उसको दोबारा बच्चे नहीं हुए। उसने हर जगह से अपना इलाज करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जग्गू भी अब उसके साथ पहले जैसा नहीं रहा था। उनकी हर वक्त लड़ाई रहने लगी। अब जग्गू उसे हर वक्त बेऔलादी के ताने देता। अरे कमबख्त औरत, कुछ खाने को मिल जाएगा या नहीं? पता नहीं हर वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा रहता है। एक औलाद तक तो दे नहीं सकी मुझे। आपके कहे में आकर अगर मैंने अपना अंडा फेंका ना होता तो आज मेरी भी औलाद होती। मुझे कुदरत भी इसीलिए सजा दे रही है क्योंकि जब इसने मुझे औलाद देनी चाहिए तो मैंने इसे फेंक दिया, और तब तो आपको भी बच्चे नहीं चाहिए थे ना। अब क्या हुआ? अब क्यों मुझे ताने दे रहे हैं? चलो जी, शुरू हो गया तुम्हारा रोना धोना। एक तो बात मुंह से निकली नहीं तो इसका रोना धोना शुरू हो जाता है। सुकून तो कहीं गायब ही हो गया है इस जीवन से। जग्गू रानो से नाराज होकर घर से बाहर चला जाता है और रानो चिड़िया रोती रह जाती है। शाम हो चुकी थी और जग्गू अभी तक घर वापस नहीं आया था। फिर रानो को खबर मिलती है कि जग्गू का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट की वजह से जग्गू मौका पर ही मारा गया था। अब रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली रह गई थी। रानो को अब शिद्दत से एहसास हो गया था कि उसकी भी कोई औलाद होती तो वो आज अकेली न होती। रानो बहुत दुखी रहने लगी थी। वो कभी कभी अपने सुकून के लिए पुरानी झोंपड़ी के पास चली जाती थी जहाँ उसने अपना अंडा गिराया था। एक दिन वो वहाँ बैठी रो रही थी कि तितली वहाँ से गुजरती है। अरे बहन, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? कोई बहुत ही बड़ा दुख लगता है तुम्हें जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मुझे बताओ क्या बात है? अरे बस क्या बताऊं, मैं अपने कर्मों का नतीजा ही भुगत रही हूँ। मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी ही औलाद को अपने हाथ से फेंक दिया था। बस इसीलिए रो रही हूँ। रानो ने रोते रोते कम्मो को सब कुछ बता दिया। अरे क्या? जो अंडा तुमने यहाँ फेंका था वो तुम्हारा था? अरे क्या तुम्हें पता है, मैंने वो अंडा उठाकर चीनू बहन को दे दिया था और उसमें से बहुत ही प्यारी बच्ची निकली, टोनी, जिसकी चीनू चिड़िया परवरिश कर रही है। तुमने बहुत गलत किया रानो। भला कोई अपनी सगी औलाद के साथ भी ऐसा करता है? फिर जैसे ही रानो को पता चला कि उसकी बच्ची चीनू के पास है तो वो चीनू के पास अपनी बच्ची वापस लेने पहुंच जाती है। जाहिर है चीनू ने भी टोनी को बहुत प्यार से पाला था। वो किसी कीमत पर भी टोनी को उसकी सगी माँ को देने के लिए राजी नहीं थी। रानो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो तोते महाराज के पास पहुंच जाती है। तोते महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर वो तोते महाराज को सारी बात बता देती है। तोता अपनी अदालत में चीनू और टोनी को बुलवा लेता है। देखो चीनू, मैंने तुम्हारी बात भी सुन ली है। वो टोनी की सगी माँ है, उसका भी अपनी औलाद पर पूरा अधिकार है।
اس لیے टोनी को कुछ अरसे के लिए उसकी सगी माँ को दे देना चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि टोनी उसके पास खुश है या नहीं। चीनू रोती रही मगर उसे टोनी को रानो को देना ही पड़ा। रानो टोनी को लेकर अपने घर आ जाती है। कुछ दिन टोनी वहाँ रही मगर रानो महसूस कर रही थी कि टोनी वहाँ खुश नहीं थी। क्या मेरा बच्चा, मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ से उठ जाती हो। मैं अगर घर के अंदर होती हूँ तो तुम घर से बाहर आ जाती हो और जब मैं बाहर तुम्हारे पास आऊँ तो तुम यहाँ से अंदर चली जाती हो। ऐसे कैसे चलेगा? चलो अंदर आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही मजेदार नूडल्स बनाए हैं, हम दोनों मिलकर खाते हैं। रानो ने टोनी की बहुत मिन्नत की मगर टोनी ना मानी। मैं कहती हूँ खा लो खाना, वरना लगाऊंगी 2 थप्पड़ तुम्हें, सारा लाट बाहर आ जाएगा, तंग करके रखा है। रानो टोनी पे गुस्सा करके अंदर चली जाती है। टोनी बेचारी डांट खाकर रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद रानो को एहसास हुआ कि उसने टोनी के साथ गलत किया है। वो फिर से टोनी के पास आती है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर हूँ। तब कहाँ थी आपकी ममता जब आपने मुझे फेंक दिया था? मुझे छोड़ के जाते समय एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। और वो माँ जिसने मेरा पालन पोषण किया बिना किसी लालच के, मुझे अपने घर में हिफाजत से रखा, आज आपने मुझे उससे भी छीन लिया। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी मम्मा तो चीनू मम्मा ही है। मुझे आपसे मम्मी की खुशबू नहीं आती, मुझे जाने दे, मैं वापस अपनी मम्मा के पास जाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर टोनी रोने लगती है। रानो को भी टोनी की बातें दिल पर लगी थी। उसने काफी देर सोचने के बाद फैसला किया कि वो टोनी को वापस चीनू को ही दे देगी। फिर रानो टोनी को लेकर चीनू के पास चली जाती है। चीनू टोनी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। अरे मेरी बच्ची, शुक्र है तुम मुझे देखने को मिली, वरना मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाती। मुझे माफ कर दो चीनू बहन, मुझे एहसास हो गया है कि मैं टोनी को डिजर्व ही नहीं करती। तुमने ही इसे पाला है और तुम ही इसकी माँ हो। पैदा करने वाली माँ से ज्यादा पालने वाली माँ का हक है। ये लो, संभालो अपनी बेटी को। ऐसा कहकर रानो चिड़िया टोनी को छोड़कर वापस चली जाती है। टोनी भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी और इस तरह वो दोनों माँ बेटी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।